السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون۔ برادران اسلام، میرے پردہ نشین ماں اور بہنوں، ساری تعریف، ہر قسم کی حمد و ثنا خالق کائنات، مالک ارض و سما اللہ رب العالمین کے لیے ہے، جس نے ہماری تخلیق مخلوقات میں افضل مخلوق انسان کے اندر کی اور ہمارے رشد و ہدایت کے لیے نبیوں اور رسولوں کا سلسلہ جاری کیا۔ درود و سلام کا نزول ہو اللہ کے تمام برگزیدہ انبیاء و رسول علیہم الصلاۃ و تسلیم پر، خصوصاً اس ہستی اقدس و مقدس پر جن کا نام نامی اسم گرامی محمد بن عبداللہ ہے، وہ ذات مبارکہ مطہرہ جنہیں رب کائنات نے رحمت کائنات بنا کر دنیا والوں کی طرف مبعوث فرمایا۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، چند ہی ایام کے بعد وہ بابرکت مہینہ ہمارے اوپر سایہ فگن ہونے والا ہے، جس کی بڑی شدت سے ہمیں انتظار ہے، چونکہ اس مہینے کی عبادت اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک مقبول ہے۔ میرے بھائیوں، آج انشاءاللہ میں آپ حضرات کے سامنے ماہ رمضان کی خصوصیات کیا کیا ہیں، اس پر میں آپ کے سامنے چند باتیں رکھوں گا۔ میرے دوستوں، نوجوان ساتھیوں، سب سے پہلی خصوصیت یہ ہے کہ ماہ رمضان یہ امت محمدیہ کے لیے ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ کسی مسلمان کے لیے یہ بڑی سعادت مندی اور خوش نصیبی کی بات ہے کہ اسے رمضان جیسا بابرکت مہینہ مل جائے، اور اگر اس ماہ میں نیکیاں کمانے اور رب کو راضی کرنے کی توفیق مل جائے تو اس سے بڑی نعمت اور کیا ہو سکتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ رب العالمین نے رمضان کے بیان میں فرمایا: وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ہدایت پر اس کی بڑائیاں بیان کرو اور اس کا شکر ادا کرو۔ تو میرے بھائیوں، یہ رمضان کا مہینہ ہمیں مل رہا ہے، مل گیا ہے، تو ہمیں اللہ کی بڑائی بیان کرنی ہے، اللہ کی کبریائی، عظمت و شان کو بیان کرنا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں رمضان جیسی دولت سے نوازا ہے، تو ہمیں شکریہ ادا کرنا چاہیے۔
تو سب سے پہلی نعمت یہ خصوصیت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس ماہ رمضان ہمارے لیے ایک نعمت بنایا ہے۔ اسی طریقے سے رمضان کی خصوصیات میں سے یہ ہے کہ رمضان کا مہینہ صرف امت محمدیہ کو دیا گیا ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے طرف سے ہم لوگوں کے لیے ایک عظیم احسان ہے۔ میرے بھائیوں، اس مہینے میں یہ مہینہ اس اعتبار سے امت محمدیہ کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا ہے، یہ احسان ہے۔ چونکہ ہم غور کریں میرے بھائیوں، رمضان کے مہینے میں ایک ایسی رات ہے جس رات کی عبادت کرنے سے 83 برس 4 مہینے کی عبادت ایک ہی رات میں حاصل کر لیں گے۔ میرے دوستو، پہلے کی امتی جو ہم سے پہلے گزر گئے، ان لوگوں کی عمر زیادہ ہوا کرتی تھی، کوئی 500 سال تو کوئی 600، کوئی 1000، کوئی 2000 جیا کرتے تھے۔ لیکن امت محمدیہ کی جو عمر ہے وہ 60 سے 70 سال ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے زندگی میں اس رمضان کو جو دیا ہے، اس مہینے کی اتنی عظمت ہے۔ میرے بھائیوں، اس رات جو لیلۃ القدر کی رات ہے جو رمضان کے مہینے میں ہے، اگر ایک رات ہم جاگ لیتے ہیں تو 83 برس 4 مہینے 10 دن کی عبادت ہم حاصل کر لیتے ہیں۔ میرے دوستو، اگر کسی آدمی کی عمر 60 سال ہے، 60 سال میں سے 15 سال سنہ بلوغت کو ہم نکال دیں تو 45 سال بچتا ہے۔ اگر 45 سال وہ ہر سال ماہ رمضان کو پاتا ہے، اور ماہ رمضان میں یہ طاق والی رات ہے، اگر اس رات کو وہ پا لیتا ہے تو گویا 3915 سال کی عبادت وہ اپنی زندگی میں حاصل کر لیتا ہے۔ تو اس اعتبار سے ہمارے لیے رمضان کا مہینہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دے کر ہم پر بڑا احسان کیا ہے کہ ہم 60 برس میں ہی کی عمر میں پہلے کی امتیوں سے ثواب کمانے میں، نیکیاں کمانے میں اس سے آگے نکل جاتے ہیں۔ تو اس اعتبار سے یہ ایک خصوصیت یہ بھی ہے۔ اسی طریقے سے رمضان کا مہینہ یہ صبر کا مہینہ ہے۔ رمضان کے مہینے میں اللہ تبارک و تعالی لوگوں کے دلوں سے وسوسہ، حسد، بغض، عداوت کو ختم کر دیتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صوم شہر الصبر وثلاثة أيام من كل شهر يذهبن وحر الصدور، کہ یہ رمضان کا مہینہ صبر کا مہینہ ہے۔ اس رمضان کے روزے، فرض روزے، اور اسی طریقے سے ہر ماہ میں 3 روزے رکھنے سے لوگوں کے دل کی بیماریاں ختم ہو جاتی ہے۔ دل کی بیماریاں، شیطانی وسوسے، کینہ، کپٹ، بغض و حسد اور غیظ و غضب سارے سے دل پاک ہو جاتا ہے۔ تو یہ ہمارے لیے رمضان کی ایک خصوصیت ہے۔ اسی طریقے سے رمضان کے مہینے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس معرکے کو قائم کیا، غزوہ بدر، جو حق و باطل کے درمیان تھی اور مسلمانوں نے اس میں فتح حاصل کیا تھا، وہ رمضان کا مہینہ تھا۔ تو رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسلام کا بول بالا کیا اور کفر و شرک کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیا۔ صرف مسلمانوں کی تعداد 313 تھی اور 313 نے 1000 جرارے کو شرکت فاش دی تھی۔ تو میرے بھائیوں، اسی ماہ رمضان میں یہ غزوہ بدر کی لڑائی ہوئی تھی اور مسلمان کامیاب ہوئے تھے۔ اسی طریقے سے ماہ رمضان وہ مہینہ ہے، 12 مہینے میں وہ مہینہ ہے جس میں سب سے زیادہ رب کی برکتوں اور رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،
अताकुम रमदान शहरुन मुबारकुन फरदल्लाहु अज़्ज़ा व जल्ला अलैकुम सियामहु, कि तुम्हारे पास रमजान का बरकत वाला महीना आ गया है, जिसके अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने तुम्हारे ऊपर रोजे फर्ज किए हैं। तो मेरे भाइयों, ये रमजान का महीना बड़ी बरकतों वाला महीना है, ये रमजान का महीना बड़ी रहमतों वाला महीना है। तो एक खुसूसियत ये है कि रमजान का महीना बरकतों वाला है, रहमतों वाला है। इसी तरीके से 12 महीने साल के होते हैं, 12 महीने में से किसी महीने में नहीं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब 12 महीने में रमजान का महीना आता तो आप अपने असहाब को, सहाबाए किराम को बशारत देते थे। फरमाते हैं, अनस बिन मालिक की रवायत है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते, इन्ना हादा शहरा कद हदरकुम व फीहि लैलतुन खैरुन मिन अल्फ शहर मन हुरमहा फकद हुरमल खैरा कुल्लहु वला युहरमु खैरहा इल्ला महरूम। कहा, यकीनन ये महीना बाबरकत महीना है जो तुम्हारे पास आया है। इस माह को तुम गनीमत जानो। इस माह में एक ऐसी रात है जो 1000 महीनों से बेहतर है। जो शख्स उस रात की खैर व बरकत से महरूम रहा, वो हर तरह की खैर व बरकत से महरूम रहा, और उसकी खैर व बरकत से सिर्फ वही आदमी महरूम होता है जो बदनसीब होता है। तो मेरे भाइयों, इस माह के अंदर ये पहला माह है और 12 महीने में एक माह है जिसकी बशारत अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आने पर खुशखबरी लोगों को दिया करते थे। इसी तरीके से 12 महीने में एक खुसूसियत यह भी है कि 12 महीने में से सिर्फ रमजान का महीना वो महीना है जिसमें सबसे ज्यादा फरिश्ते इस माह में नाजिल होते हैं। जैसा कि अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्नल मलाइकता तिलकल लैलता फिल अर्दि अक्सर मिन अददिल हसा। यकीनन कद्र की रात में जमीन पर फरिश्तों की तादाद कंकरियों की तादाद से भी ज्यादा होती है। तो मेरे भाइयों, 12 महीने में ये रमजान का महीना वो है जिसमें कसरत से फरिश्ते नाजिल होते हैं। इसी तरीके से 12 महीनों में से सिर्फ रमजान ही वो महीना है जिसका तज़किरा, जिसका नाम कुरान के अंदर आया हुआ है। 12 महीने में से सिर्फ रमजान का महीना, सिर्फ रमजान का नाम कुरान शरीफ के अंदर आया है। इसी तरीके से रमजान ही के महीने में कुरान का नुज़ूल हुआ है। अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है, शहरु रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरान हुदल लिन्नासि व बय्यिनातिन मिनल हुदा वल फुरक़ान। माह रमज़ान वो महीना है जिसमें कुरान को उतारा गया, जो लोगों को हिदायत करने वाला है और जिसमें हिदायत की और हक़ व बातिल की तमीज़ की निशानियाँ हैं। तो मेरे भाइयों, कुरान किस महीने में नाज़िल हुआ? रमज़ान के महीने में। इसलिए रमज़ान की खुसूसियत यह है कि रमज़ान के महीने में कुरान का नुज़ूल हुआ। इसी तरीके से जितनी भी आसमानी किताबें हैं, सारी किताबें रमज़ान के महीने में ही नाज़िल हुई। जैसा कि वासिला बिन अश्क़ा से मरवी है, उन्ज़िलत सूफ़ इब्राहीम अव्वल लैलतिन मिन शहर रमज़ान। सहीफ़ा इब्राहिम को अल्लाह तबारक व तआला ने रमज़ान की पहली रात में नाजिल किया। व उन्ज़िलत तौरात लिसित्तिन मदीना मिन रमज़ान, और तौरात उस वक्त नाजिल की गई जब रमज़ान के 6 अय्याम गुजर गए। व उन्ज़िलल इंजील लिसलासा मदद मिन रमज़ान, और इंजील तब नाजिल की गई जब रमज़ान के 13 अय्याम गुजर गए। व उन्ज़िलत ज़बूर लिसमानिअशरा खलत मिन रमज़ान, और ज़बूर उस वक्त नाजिल की गई जब रमज़ान के 18 अय्याम गुजर गए। व उन्ज़िलल कुरान लिअरबइन व इशरीना खलत मिन रमज़ान, और कुरान उस वक्त नाजिल किया गया जब रमज़ान के 24 अय्याम 24 दिन गुजर गए। तो मेरे भाइयों, जितने भी आसमानी किताबें हैं, सारी किताबें रमज़ान के महीने में नाजिल हुई। तो ये भी एक रमज़ान की खुसूसियत है कि इस महीने में आसमानी सारी किताबें नाजिल की गई है। इसी तरीके से ये महीना 1000 महीनों से
بہتر رات ماہ رمضان میں ہے. 1000 مہینوں سے بہتر رات جو ہے وہ رمضان کے مہینے میں ہے. انس رضی اللہ تعالی عنہ سے مرفوع روایت ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان هذا الشهر قد حضركم وفيه ليلة خير من 1000 شهر من حرمها فقد حرم الخير كله ولا يحرم خيرها الا محروم. رمضان میں ایک ایسی رات ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے. جو شخص اس رات کی خیر و برکت سے محروم رہا وہ ہر طرح کی خیر و برکت سے محروم رہا, اور اس کی خیر و برکت سے صرف وہی محروم رہتا ہے جو بد نصیب ہو. تو میرے بھائیوں, یہ رمضان ہی کے مہینے میں وہ رات ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے, باقی کسی مہینے کے اندر نہیں ہے. اسی طریقے سے رمضان ہی کے مہینے میں سال بھر کے موت و حیات اور تمام وسائل زندگی کے فیصلے لیے جاتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ إِنَّا كُنَّا مُنذِرِينَ فِيهَا يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ. یقیناً اللہ فرماتا ہے یقیناً ہم نے اسے بابرکت رات میں نہ اتارا ہے, یعنی قرآن مجید کو ہم نے, اللہ فرماتا ہے کہ بابرکت رات میں اتارا ہے. بے شک ہم ڈرانے والے ہیں. اسی رات میں ہر ایک مضبوط کام کا فیصلہ کیا آتا ہے. آدمی کی موت, آدمی کے بارے میں سارے فیصلے اسی رات کو لے آتا ہے کہ اس سال کس کی موت ہوگی, کون کہاں سے رزق کمائے گا, کون کیا کرے گا. ساری چیزوں کا فیصلہ اسی رات کو لی جاتی ہے. تو میرے بھائیوں, وہ کون سا مہینہ ہے؟ رمضان کا مہینہ ہے, اور رمضان کے مہینے میں وہ رات ہے جس کے اندر یہ فیصلہ لیا جاتا ہے. اسی طریقے سے رمضان کا مہینہ جب شروع ہوتا ہے تو فرشتے مقرر کر دیے جاتے ہیں اعلان کرنے کے لیے, اور اسی طرح رمضان کے مہینے میں ہر رات اللہ تبارک و تعالی لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے. تو میرے بھائیوں, جو فرشتے اعلان کرنے کے لیے مقرر کیے جاتے ہیں رمضان کے بارے میں, وہ رمضان کا مہینہ ہے, اور رمضان کے مہینے میں اللہ تبارک و تعالی جہنم سے لوگوں کو آزاد کرتا ہے. حدیث کے اندر ہے, حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مرفوع روایت ہے وَنَادَى مُنَادٍ يَا بَاغِيَ الْخَيْرِ أَقْبِلْ وَيَا بَاغِيَ الشَّرِّ أَقْصِرْ وَلِلَّهِ وَاتَّقَاءُ مِنَ النَّارِ وَذَلِكَ فِي كُلِّ لَيْلَةٍ. فرماتے ہیں کہ رمضان کے مہینے میں ہر دن آواز لگانے والا آواز لگاتا ہے یا باغی الخیر اقبل, اے بھلائی کے متوالے, اے بھلائی تلاش کرنے والے, اے بھلائی ڈھونڈنے والے, آگے بڑھو, بھلائی کو اپنے قبضے میں, اپنے جھولی میں بھر لو. وَيَا بَاغِيَ الشَّرِّ أَقْصِرْ, اے برائی کے متوالے, اے برے کام کرنے والے, اے چوری کرنے والے, ڈکیتی کرنے والے, زنا کرنے والے, شراب پینے والے, جھوٹ بولنے والے, چغل خوری کرنے والے, سارے کے سارے باز آ جاؤ. یہ بابرکت مہینہ ہے, اس مہینے میں نیکیاں کرو, گناہوں سے باز آ جاؤ. تو ہر رات یہ اعلان کرنے والا اعلان کرتا ہے وَلِلَّهِ وَاتَّقَاءُ مِنَ النَّارِ, اور اللہ تبارک و تعالی جہنم سے لوگوں کو آزاد کرتا ہے. وَذَلِكَ فِي كُلِّ لَيْلَةٍ, اور یہ ہر رات کو ہوتا ہے. جب سے آسمان پر ماہ رمضان کا چاند نظر آتا ہے تب سے اعلان کرنے والا مقرر کر دیا جاتا ہے, اور وہ ہر رات کو اعلان کرتا ہے یا باغی الخیر اقبل, اے بھلائی کے متلاشی, اے بھلائی طلب کرنے والے, آگے بڑھو, نیکیاں کرو. اے برائی کے متوالے, اے برے کام کرنے والے, تم برے کام سے باز آ جاؤ, نیکیاں کرو, اپنے گناہوں سے توبہ کرو. میرے بھائیوں, یہ ہر رات کو فرشتے اس کا اعلان کرتے ہیں. تو یہ کب ہوتا ہے؟ رمضان کے مہینے میں. 12 مہینے میں سے کسی مہینے میں ایسا نہیں ہوتا ہے, لیکن رمضان کے مہینے میں جیسے چاند نظر آتا ہے تبھی سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا مقرر کردہ فرشتہ اعلان کرتا ہے. یہ رمضان کے مہینے میں ہوتا ہے. تو یہ رمضان کی خصوصیت ہے. اسی طریقے سے رمضان کے مہینے میں ایک اور حدیث کے اندر ہے, ابو جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے, فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان للہ عند کل فطر اتقاء وذلك فی کل لیلۃ, بے شک اللہ تعالیٰ ہر روز
افطاری کے وقت لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے۔ میرے بھائیوں، تو وہ وقت کب ہے؟ رمضان کے مہینے میں ہے۔ تو افطاری کے وقت میں جب روزہ دار افطار کرتا رہتا ہے، افطاری کرتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ جہنم سے لوگوں کو آزاد کرتا ہے، تو وہ کون سا مہینہ ہے؟ یہ مہینہ ہے رمضان کا۔ تو رمضان کی یہ خصوصیت ہے کہ رمضان کے مہینے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرشتہ راتوں کو اعلان کرتا ہے اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے گنہگار بندوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے۔ اسی طریقے سے رمضان کی خصوصیات میں سے یہ بھی ہے کہ رمضان کے مہینے میں ہر دن و رات میں جو دعا لوگ قبول کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے قبول کرتا ہے۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان للہ وتقاء من النار فی کل یوم و لیلۃ، یعنی فی رمضان، بے شک اللہ تبارک تعالیٰ رمضان کے ہر دن اور رات میں لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے۔ وَإِنَّ لِكُلِّ مُسْلِمٍ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ دَعْوَةٌ مُسْتَجَابَةٌ، اور ہر دن و رات، رمضان کے مہینے میں ہر دن و رات میں ہر مسلمان کے لیے ایک ایسی دعا کا وقت ہے جسے قبولیت سے نوازا جاتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، اس ماہ رمضان کے اندر دعا کا ایک وقت مقرر ہے جس میں بندوں کی دعا کو اللہ تبارک و تعالیٰ قبول کرتا ہے۔ تو وہ دن کون سا ہے؟ وہ کب ہے؟ رمضان کے مہینے میں ہے۔ اسی طریقے سے رمضان میں عمرہ کرنا حج کے برابر ثواب ہے۔ ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ اگر کوئی آدمی رمضان کے مہینے میں عمرہ کرتا ہے تو وہ عمرہ ان کو حج کے برابر کا ثواب دلاتا ہے۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے، فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ فَإِنَّ عُمْرَةً فِيهِ تَعْدِلُ حَجَّةً، رمضان میں عمرہ کرنے کا اجر و ثواب حج کے برابر ہے۔ اسی طریقے سے رمضان میں عبداللہ بن عباس کی دوسری روایت ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا فَإِنَّ عُمْرَةً فِي رَمْضَانَ تَقْضِي حَجَّةً أَوْ حَجَّةً مَعِي، کہ جو شخص رمضان کے مہینے میں عمرہ کرتا ہے تو اسے ایک حج کے ثواب ملے گا، اور حجۃ معی، یا میرے ساتھ حج کرنے کے برابر ہے۔ تو میرے بھائیوں، وہ کون سا مہینہ ہے؟ رمضان کا مہینہ ہے۔ تو رمضان کے مہینے میں اگر کوئی آدمی عمرہ کرتا ہے تو اس عمرے کا ثواب اس کو حج کے برابر ملتا ہے، باقی کسی مہینے میں نہیں ہوتا ہے، یہ صرف رمضان کے مہینے میں ہوتا ہے۔ تو یہ رمضان کی خصوصیت میں داخل ہے کہ اگر کوئی بندہ رمضان کے مہینے میں صحیح نیت کے ساتھ عمرہ کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس عمرے کا ثواب حج کے برابر دیتا ہے۔ اسی طریقے سے رمضان کے اندر رحمت الہی کا دروازہ کھول دیا جاتا ہے۔ حدیث کے اندر ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، اذا کان رمضان فتحت ابواب الرحمہ، جب رمضان کا مہینہ شروع ہوتا ہے رحمت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ اسی طریقے سے آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ حدیث کے اندر آتا ہے، اذا دخل شہر رمضان فتحت ابواب السماء، جب رمضان کا مہینہ شروع ہوتا ہے آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ اتنا ہی نہیں میرے بھائیوں، اس مہینے کی دیکھیے کتنی خصوصیت ہے۔ جب یہ مہینہ شروع ہوتا ہے جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اور سرکش شیاطینوں کو جکڑ دیا جاتا ہے۔ حدیث کے اندر ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا دخل رمضان فتحت ابواب الجنہ وغلقت ابواب جہنم وسلسلت الشیاطین، جب رمضان کا مہینہ آتا ہے جنت کا دروازہ کھول دیا جاتا ہے، جہنم کا دروازہ بند کر دیا جاتا ہے، اور شیاطین قید کر لیے جاتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، سال کے 12 مہینے میں کسی مہینے میں ایسا نہیں ہوتا ہے، وہ صرف رمضان کے مہینے میں ہوتا ہے کہ رمضان کا چاند جیسے نکلتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ جنت کے دروازے کو کھول دیتا ہے، جہنم کے دروازے کو بند کر دیتا ہے، اور شیاطین کو قید کر دیتا ہے۔ یہ رمضان کی اہمیت ہے، یہ رمضان کی خصوصیت ہے میرے بھائیوں۔ اسی طریقے سے رمضان کا مہینہ یہ گناہوں کے مٹ جانے کا ایک سبب بھی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو ہریرہ راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ الصلوات الخمس والجمعۃ الی الجمعہ ورمضان الی رمضان
मुकफ्फिरातुन मा बैनहुन्ना इज़ा इज्तनबल कबाइर। 5 वक्त की नमाज और जुमा से लेके अगले जुमा तक और एक रमजान से लेके दूसरे रमजान तक जो कुछ भी उस दरमियान में गुनाह का काम हुआ है तो वो दूसरा रमजान उसको खत्म कर देगा, अगर वो कबीरा गुनाह से बचता रहा हो। तो मेरे भाइयों, ये रमजान का महीना ऐसा है कि बंदों के गुनाहों को मिटाने का एक सबब भी है इस महीने का। इसी तरीके से रमजान के महीने की और खुसूसियात में से ये भी है कि रमजान के महीने में रोजा रखना 10 महीनों के बराबर रोजा रखने का है। हदीस के अंदर आता है, अबू अय्यूब अल अंसारी से मरफूअन रवायत है, अल्लाह के नबी ने फरमाया, मन साम रमदाना सुम्मा अतबाहु सित्तम मिन शव्वाल काना कसियाम दहर, कि जिसने रमजान के रोजे रखे और फिर उसके बाद शव्वाल के 6 रोजे रखे तो गोया के उसने सारा साल ही रोजा रखा। यानी अगर कोई आदमी रमजान के 30 रोजे मुकम्मल कर लेता है और मुकम्मल करने के बाद फिर शव्वाल के 6 रोजे, जिसे हम अपने यहाँ 6 रोजी कहते हैं, अगर वो रख लेता है तो गोया के वो पूरे साल रोजा रखा। 6 रोजी अगर मान लीजिए एक रोजा के बदले में क्या है 10, तो 6 अगर रखेंगे तो 6 दाहिन कितना हो गया 60, तो 60 दिन ये हो गए। और 30 रोजे के मुकाबले में 30 दाहिन के 300, तो 300 ये 300 अय्याम ये हो गए और 60 ये हुए थे, 360 हो जाते हैं। गोया के जिसने रमजान का महीना उसके अंदर उसने रोजा रखा और उसके बाद 6 रोज उसके बाद रखा, गोया कि वो साल भर रोजा रखा है, उसका साल भर का सवाल मिलेगा। तो मेरे भाइयों, हमें रमजान का महीने में रोजा रखना है और फिर उसके बाद 6 रोजी हमको रखनी है, ताकि हमारा जो है पूरे साल का रोजे का सवाल मिल जाए। मेरे भाइयों, और मुस्नद अहमद की हदीस है जिसके अंदर यह है कि रमजान के रोजे रखने को का 10 माह के बराबर का सवाब मिलता है। तो मेरे भाइयों, ये रमजान की इतनी खुसूसियात है जिनमें से एक ये है कि अगर हम एक रोजा रमजान का महीने का रोजा रखेंगे तो 10 महीने के रोजे के बराबर हमको सवाब मिलेगा। इसी तरीके से रमजान में रोजा रखना पूरे गुनाह को मिटा देता है। रमजान के महीने में अगर आदमी सवाब की नियत से, खालिस नियत से रोजे रखता है तो अल्लाह तबारक व तआला उनके सारे गुनाह को मिटा देता है। जैसा कि हदीस के अंदर है, अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं, मन साम रमज़ान ईमानन व इहतिसाबा गुफ़िर लहू मा तक़द्दम मिन ज़ंबी, कि जिसने भी रमजान में ईमान और अजर व सवाब की नियत से रोजा रखा, उसके पिछले सारे गुनाह माफ कर दिए जाते हैं। तो मेरे भाइयों, ये रमजान की खुसूसियत है कि रमजान के महीने में अगर हमने रमजान का रोजा रखा तो अल्लाह तबारक व तआला हमारे सारे गुनाहों को मिटा देता है। इसी तरीके से रमजान के अंदर क़याम करना, अगर कोई आदमी रातों को क़याम करता है तो ये क़याम करना भी उनके गुनाहों को मिटाने का एक सबब है। अल्लाह के नबी ने फरमाया, मन क़ाम रमज़ाना ईमानन व इहतिसाबन गुफ़िर लहू मा तक़द्दम मिन ज़ंबिही, कि जो आदमी जिसने भी रमजान के महीने में ईमान और अजर व सवाब की नियत से क़याम किया, रातों को क़याम किया, उसके पिछले सारे गुनाह अल्लाह तबारक व तआला मिटा देंगे। तो मेरे भाइयों, ये कब होता है? रमजान में। ये रमजान की खुसूसियत है। इसलिए मेरे भाइयों, हम जब रमजान का महीना पाएं, रमजान के महीने को पाकर के हम अल्लाह तबारक व तआला की रजा के लिए, अल्लाह को खुश करने के लिए, सिर्फ अल्लाह के लिए हमें रोजा रखना है। दिन को रोजा रखना है, रात को क़याम करना है और कुरान की तिलावत करनी है। मेरे भाइयों, कुरान ज्यादा से ज्यादा हमें पढ़नी है, क्योंकि कल क़यामत के मैदान में यही रोजे और कुरान का पढ़ना हमारे लिए सिफारिश करेंगे। अस्सियाम वल कुरान यशफान लिल अब्द यौमल क़यामा, रोजा और कुरान अल्लाह तबारक व तआला के दरबार में कल क़यामत के मैदान में हमारे लिए सिफारिश होंगे। रोजा कहेगा कि अल्लाह तबारक व तआला, ये दिन के अंदर भूखे प्यासे रहा, धूप में
भूख से अपने आप को भूख में बर्दाश्त किया, लेकिन अल्लाह तेरे रजा के लिए, तेरी खुशनुदी के लिए अल्लाह इसने रोजा रखा था, सारे काम को छोड़ा था, अपनी बीवियों से मिलना छोड़ा था, पानी पीना छोड़ा था, अल्लाह तेरी रजा के लिए। तो अल्लाह तबारक व तआला से कहेगा कि अल्लाह हमने हम रोजा कहेगा कि अल्लाह इसको गुनाह को तुम माफ फरमा, इसे जन्नत दे। और कुरान कहेगा कि अल्लाह ताला ये रातों को जाग करके कुरान की तिलावत किया है, अल्लाह तबारक व तआला मेरी सिफारिश को कबूल फरमा। तो रोजा भी सिफारिश करेगा और कुरान भी सिफारिश करेगा कि अल्लाह इस बंदे ने बड़ा अच्छा कार्य किया है, रोजा भी रखा है, कुरान की तिलावत भी की है, अल्लाह इनकी हमारी सिफारिश इनके बारे में कबूल फरमा, इनके हक में कबूल फरमा। तो अल्लाह तबारक व तआला दोनों की सिफारिश को कबूल कर लेगा। तो मेरे भाइयों, ये रमज़ान का महीना आने ही वाला है। मैंने आपके सामने चंद खुसूसियात रमज़ान का रखा है। अल्लाह तबारक व तआला से ये उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इस पर गौर से सुनेंगे और इसके मुताबिक अमल करने की तौफीक देंगे। मेरे भाइयों, अल्लाह ताला हम लोग को तौफीक दे और हमारी ज़िंदगी में रमज़ान का महीना लाए। और जब रमज़ान का महीना हम पालें तो अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करें कि अल्लाह सही तरीक़े से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़े के मुताबिक अल्लाह हमें रोज़ा रखने की तौफीक दे, अल्लाह रात को क़याम करने की तौफीक दे। अल्लाह हम 12 महीने में से 11 महीना गुनाहों में लिप्त थे, गुनाह का काम करते थे, हमसे बहुत सारे गुनाह हो गए। अल्लाह ताला उन गुनाहों से हम तौबा करते हैं, हमारे तौबे को तो कबूल फरमा और ये हम अब फिर से हम एक नई जिंदगी अल्लाह गुजारने की कोशिश कर रहे हैं, रोज़ा रखने की कोशिश कर रहे हैं। अल्लाह हमें रोज़ा रखने की तौफीक दे। अल्लाह हमसे हमारे तमाम गुनाहों को तुम माफ़ फरमा और सही तरीके से रमज़ान के अय्याम में रोज़ा रखने, रातों को क़याम करने, कुरान पढ़ने की अल्लाह तबारक व तआला हमें तौफीक दे। मेरे भाइयों, अल्लाह की तौफीक होगी तभी हम कुछ काम कर पाएंगे। इसलिए अल्लाह की तौफीक का आप हम लोग हमेशा दुआ करते रहें। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम लोगों को रमज़ान का महीना हमारी ज़िंदगी में अल्लाह हम अगर रमज़ान का महीना पा लें तो अल्लाह हमें सही तरीक़े से रमज़ान के रोज़े रखने और अल्लाह उसके अंदर इबादत करने की तौफीक दे। अल्लाह हम में जो भाई परेशान हाल हैं उनकी परेशानी को दूर कर दे। अल्लाह जो मोहताज हैं उनकी मोहताजी को दूर कर दे। अल्लाह जो हमसे पहले दुनिया से चले गए हैं अल्लाह उनके गुनाहों को माफ़ फरमा। अल्लाह हमें मर्दों के गुनाहों को माफ़ फरमा, औरतों के गुनाहों को माफ़ फरमा, नौजवानों के गुनाहों को माफ़ फरमा। अल्लाह रमज़ान का महीना आ रहा है, अल्लाह हमारे नौजवानों को सबों को नमाज पढ़ने की तौफीक दे और सही तरीके से रमज़ान के अय्याम को गुजारने की तौफीक दे। आमीन। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।